हाँ ठीक। हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे देखे दूसरी वर्षा केमी आम गाँव में सब माछ धरती पानी केमी होगला देखी पारे देखिए हाय धाई कुंद माउसी ता पुओ को धरिकी धाई माछ धरते जगह आसीगला माछ धरने आज देखा तू गाँव चचड़ा समृत घर माछ भेन आसला समय देखो पूरा लघुचाप पूरा बिलर ये होगला पड़िया आउ देखी पारे ये केते लोक माछ धरछन आपको देखे माउंटेन ड्यू माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते देखी पारे केते लोक माछ धरछन देखी पारे केते लोक माछ आदि हम देखिए केतरा माछ धरलनी तमे देखि देखि आदि हम केते धरछन उठुतोनी देखिए तो आपण केते खुशी अछंदी हम बहुत खुशी अछि आ लाइक दे देबे मु आदित्य आ मु माछ न ओ माछ बहुत रे हम बाड़ी गोटे उठुचे सब साडे फिर ओइयाटा फिर तो पड़िया रे केते पानी देखंतु बौला गड़िया को जीवा देखेबा केते कोन माछ उठीची हाँ सब देखी गई हम नुआ गड़िया को देखे दूँ मुझे खाली पादरे आई मतलब से कौटी गेंडा फेंडा कटि गुड़ भी पुणी मोर कहीं दस आइला ना पलैला ना मुझे खाली गुड़ आई कटि मोर मामू केतरा धरछु देखि आउ दिन हैं फसी गइला केडी खसीला हां डाउटर मार दे संगे संगे तिसी कुंद मस्ता पोसी कोड गला आइले ए ठी राज बाल तो देखि पारुथबे आम गाँ रे किमि माछ धरा चली छी ए को धरले भी को भी चलो ए को धरछि कुंद पो कौ धरछि देखी पारे माछ केमी धरा चलती गोटे माछ देखो आम गाँव के माछ धरा चलती तो पुओ कहीं लो सानाटा कहीं कई कहीं है देख जगह पुओ कई छाड़ी आई यही बोई देखो माँ माछ धरती छुआटा छाड़ दी कि दुख देख देख माँ जाऊ कि खुशी माछ धरू छुआटा को छाड़ दे माछ लोभरे छुआ को छाड़ देला गुटे सो पानी आसे भासी जाई पदार लागियो निजर ढुलौ न्यूज रे बाहर माछ निशारे छुआ हजिगला केतटा अच्छी केतटा धइलुनी माछ केतटा माछ धइलुनी ये क्या है सनराइज तुम केतटा धरछ 20 टा बाबू ना धरी चलती कहीं देखते कौ दुनिया आसला देखिए मोटा देखिए ऊपर को नानी टोपी टेकी रखे दे धरा जाए खाओनी कि लुभ देख देखला काटी दो वीडियो को छेद कुछ दो ये काट दो पूरा बिल रे पूरा पानी हो गलानी आपण मैंने माछ धरा जब शिखी कमेंट करूँ मु माछ धरा शिखिनी बाबू ना केतटा धरल
ଏବେ ଯିବା ଆମ ବାଡ଼ିକି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି କଣ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ଯିମି କେମିତି, ଗଲୁ କେମିତି ହେବନି ସି ଛତାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେନି ଦ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଧରିଛି, ବନ୍ଦ କରିପାରିବି। ଏଇଟାରେ ରାତିର ସବୁ ମାଛ ଅଛି ଏଠି, ପୁରା ଖେଳେଇକି ମାଛ ଅଧେ ଖାଇଦେବି। ହେଇଠି ଦେଖିବୁ ସେ ଲୋକ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମଜା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ଯାଉଛି। କଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବ, ମୁଁ ଚପଲ ଆଣି ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ପାଣି ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି ରଫେଦପୁରର କେତେ ପାଣି ହେଲା। ଆମ ବାଡ଼ି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ବାଡ଼ିଟା ପୁରା ଫୁଲ। ହେଇ ମାଲୁ ଶଉଳଟା ଧରୁ ଧରୁ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଛାଡ଼ି ହେଇଛି, ଏବେ ମେଘ ଛାଡ଼ି ହେଇଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଜଗାର ତ ମାଛ ହେଇଯାଇଛି, ମାଛ ହେଇଯାଇଛି। ଜଗା ଏଠି ମାଛ ଧରୁଛି। ଚଲୋ ତ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆରପଟିକି, ବାଦଲର ପଟିକି। ଏପଟଟା ତ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ଏବେ ବାଦଲର ପଟିକି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସୁନୁ। ଏଇପଟାର ଏଇଠି ଡର ଲାଗେ ନା। ଏବେ ଯିବା ବାଦଲର ବାଡ଼ିକୁ। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ମାଛ ମିଳେ ବୋଲି ଏଟା ଅଛି ବହୁତ ପୁରୁଣାରୁ, 1999 ମସିହାରୁ। ବାଦଲ କେଇଆଟେ ନଉଛି ଦେଖ, କିଏ ବାଟେ ବି। ହଁ ଇ ମାଲୁ, ହଁ ଏଠି ଛତା ଫତା ରଖି ଦେଖିଆ। ଗଛ ଦେଖିକି ଜଗା, ଏଠି ଗଛ ତାଙ୍କର ପୁଇ ଗଛ, ଇଏ ଗଛ, ପୁଇ ଗଛ। କାହିଁ କହିଲ ମାଛ ଉଠିଛି, ଇଏ ଉଠିଛି। ଭାଇ ଗଳି ବାଟେ ଆ। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ବାଦଲ ଘର ପଛପଟେ ବାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ, ଧରିବାକୁ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ମାଛ ଧରିବୁ, ତୁ ଧରିବୁ, ତୁ ଏଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇପଟେ ଗଢ଼ିଆ ଅଛି ଗୋଟେ। ଏଇ ମନିଷ ଏଇପଟିକା ବାଦଲ ଆମକୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଆମ ବାଟରେ ଶେଉଳ ବାହାରିଛି, ମାଗୁର ବାହାରିଛି। ବାଦଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦଲ ମନିଷ କେଇଠି ଗଳିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲି ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖୁନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେମିତି ଲଘୁଚାପ ଚାଲିଛି, କେମିତି ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି। ଦେଖା ହବା, ବାଏ।